Okay, game 3 decision sa women bakbakan. May daog sa game 1 ang team Sibcon. May baos sa game 2 ang team Bulho. Kini decision na ta mga kabobirds. Okay na ato ang bakbakan diri under ni sa Sparkle Baby Promotion. Atong sponsor ani mao si Boss Bugsoy o si Mama Jasmine. Matsalam kayo ni Boss Bugsoy o ni Ma'am Jasmine. Og sa ato ang gadulmala sa atong korte nga si Ma'am Rosal. La! Pak! Kuha pa! Pasok! Baw, Trace. Baw. Uno na, uno. Baw. Uno, zero. Servisyo. Para dos. Bibs. Baw. Oh, ay, tira highway. Good, highway. Tira, Ruby. Dos. Dos, ha? 2-0. Pabor sa Team Sibcon sa ito ang game 3 decision. 2-0. Okay, back to the ball game. Servisyo, Bibs. Bibs firing. Answer Bayla. Wanahan ni Kalay. Lah, kadiha. Jim Lee. Juanaw, nanukad yun sakto. Bak! Kalay, upok bang! Nakitas tirang Kalay. Updos kayo. 3-0 na. 3-0, kini para 4. La, sudah ba? Bang! Inside. Inside. Out. Away. May olbo pa naglalis. Di makita mo dahil. Okay, inside. Final decision. Bola sa team Bulho. Ruby, firing. Answer with Charmin. Jim Lee, let it fly. Bang! Bang! Hit below shot thrown by Joanna. Countered by Ruby. Score. No. Kini para dos. Wait. 2-2 para Tris. Bang. Ligwat. Parok yun. Paak. Charmin bang, Jim Lee. Lah kaniha. Bang. Ilang kagubot na. Lapa, yay! Igo magkauban. Score na to na boss. Pila iguales na? City tanan. Lah. Charmin. Aray ko. Tris. Go. Tres, kini para 4. Joanna. Charmin. Sabit. Side out. Servisyo ila.
Janice. To Charmin, Allah kadiha basiyuha oy. City tetanan. Servisyo Joanna. Wait, 4. Ini para 5. Allah kaniya. Bang! Ay, kuha gina. Bang! Kuha mo dyan, Janice. Tapok na tayo skanding. Bang! Sabit kalay, Mama Mia. Oh, 3-4 atong score ha. Bang! Igualis na, igualis. Oy, oy. Di ba makita yung score ko? Igualis 4. Igualis 4 na. 5-4, 5-4. Labaw ang Team Bulho ha. Dato decision. Servisyo Jimly. Kalay. Oh, ay, gibagrakan sang Janice. Janice nasad. Bang! Lah. Kalay bugsok. Bugsok ti urok ni Kalay. Kusgay. Atay daot ay. Ah, daot buhaga ni daot. Bugs. Servisyo. La kaniha tamang Juana. Bugsok na sa Kalay. Oh, gini ka. Kadiskuduha daw kada bugsok ni Kalay. 5-4 na. Igualis 4? 5. Igualis 5 na mga boards. Igualis 5. Di makita to score god dire. Kitaguan sa scorer. Igualis 5 ha. Igualis 5. Decision eh. Decision game. Kalay. Pinasuntoy ni Kalay. Wala, suntoy na sa pit. Kuha. Bang! Baw sila. Ay, ay. Size 5. Change court. Nindo tas 2 oy. 50-50 match up. Yo, dito na kayo. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Kananan ni Maria, o sa Arnuco Ono Disco Mobile. Mga na ito ang mga sponsor. Kalay na mugsog, bang! Out ball, City 5. City 5, labog duha ang Team Simcon sa atong decision. Servisyo, Charmin. Janice. Uha na Ruby. Ruby again, side na. Side. Ay, hiwi as Team Bring Janice. 8-5. 3 puntos ang kalamangan sa Team Simcon. Drop shot. Jimley, kuha. Side. Kuha pa Ruby. Ay, di na matabang. 9-5. 4 na puntos ang lamang. Servisyo. Aray ko. Spike ni Joanna. G5. Last 2, Team Simcon. G5. Servisyo. Allah kariha. Ay, Kalay. Namugsok na sad. Bugsok ti urok ni Kalay. Good item. Para daw 11-5.
Okay, 11-5 for the win. Para daw, para sa Team Sibcon. ni Chick pa si Boss Roy Tuico. Chick niya, para daog niyo. La, bang! Kuha pa Ruby. Away yun, tirang Ruby. Daog, may champion sa atong bakbakan niya ang Team Sibcon. Congrats Kalay, Charmin, Babes og ni Joanna.